kupita yoyo. Kupita kwa Yesu, Yesu alipita na Pasaka ni ukumbusho kwa waaminio. Kupita kupita yoyo. Kupita kwa Yesu, Yesu alipita na Pasaka ni ukumbusho kwa waaminio. Yesu akiwa kuzimu baada ya siku tatu kafufuka, tukapata ushindi sisi wanadamu. Yesu akiwa kuzimu baada ya siku tatu kafufuka, tukapata ushindi sisi wanadamu. Kwa milele Yesu alijitoa